Danas pravimo dimljene pastrnke, potrebno je ukloniti škrge. Mariniramo našu ribu. Dodajemo vodu. I dodajemo sol. Dobro posolite vodu i ribu ostavite najmanje sat vremena u slanoj vodi. Dodajte hladnu vodu da se krompir brzo ohladi, da zadrži svoju strukturu. Pokrivamo dno piljevinom. Dodajmo koru od naranče. Premažem rešetku uljem da se riba ne bi zalijepla. Posušiti ribu ubrusom, riba mora biti suha. Peče se 20 minuta na jakoj vatri. Dok se naša riba dimi, mi ćemo dovršiti našu salatu. Dodajemo ulje. So. Suhi peršunov list. I jedan limun. I dobro promiješajte.